दिहब एत जल्दी किंतु रोसे सारिके आनिलो बांटी नहीं खाइबे ना गोटे क्वेश्चन रहिबो गोटे मेसेज भी जीवो जदि आपण माने पेपर किणुचंती जदि पेपर पढ़ियारे शौक रखिचंती ताहले पेपर किणंतु पैसा भी दियंतु सब करंतु किंतु न्यूज जानिया पई नुह। हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल समस्त को नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करछि आपण माने समस्त बढ़िया थिबे। तो एटा देखंतु माणबसार जो मंडा पिठा कहती एटा होची मंडा पिठा सिझा मंडा जोटा कि गाँव रे एटा सब तैयारी हे थाए आ एटा को आम घरे सब देइचंती। तो ये जो पिठाटा देखंतु एटा होची फेसी पिठा जो फ्लैक्सीड कहती तार पिठा आउ एटा होची छेना नड़ियार पिठा एटा भी गोटे छेना नड़िया पिठा शायद अच्छे आउ एटा गोटे आलू पुर देखंतु एटा गोटे आलुपुर अच्छी आउ एटा गोटे समोसा टाइप रो आलुपुर अच्छी दी प्रकार आलुपुर रही ए पिठारे आउ किंतु ए सब पिठा आम घरे तैयारी हेनी आम पड़ोसी सब गाँव रे सब देइचंती। आम घरे माणबसा गुरुवार काहेकि हुएनी केबेठी होउनी काहेकि माणबसा गुरुवार बंद अच्छी काहेकि आम घरे सब लोक पिठा आनिकी दौचंती तार मु गोटे अलगा वीडियो करी केतबेले गोटे आपण मानकु सब कहबी। तो आ गोटे जगह देखंतु एटा मु देखौची एटा भी गोटे स्टाइल रो गोटे फेसी पिठा अच्छी राउंड वाला गोटे सिझा मंडा अच्छी। तो वर्तमान मु प्रिपेयर करछि गोटे स्पेशल चटनी गोटे तापाई मु नेइछि कटा धनिया पत्र पुदीना पत्र किछि अछि कटा पुदीना पत्र रसुण आउ कंचा लंका अछि एबे मु एथिरे पके दउछि कटा हेइथिबा टमाटो आउ स्वाद हिसाब रे लूण पके देबा ता सहित किछि लेंबू रस पके देले कोन हबो ना जो ग्रीन कलरटा धनिया पत्र आ पुदीना पत्रर ग्रीन कलरटा सेटा बरकरार हेकि रहइबो। एबे टिके लूण पके देली आ ताकू भलो भाबरे गोटे पेस्ट बनै देबी गोटे यमी वाला बढ़िया सा चटनी रेडी हे जिवो पखाळ भात आ गरम भात इडली सहित बड़ा सहित खाई परिबे। एटा थरे ट्राई करी देखंतु केमथि लागुची गरम गरम सिझा आलू देखंतु केमथि धुआं बाउची एथिरे टिके लूण पड़ीगला ता सहित पियाज टिके सोरिष तेल आमर कंचा लंका सरी जाइची सेति पड़ुनी एटा चक्कड़ा हबो आउ एटा भर्ता हे खिया हबो चक्कर दबा टिके तो देखंतु आज मोर खाइबारे अछि पखाळ भात गाँर उषुना भात पखाळ मस्त वाले गोटे पखाळ ता सहित जो चटनीटा मु आपन को देखेली से चटनी आलू भर्ता आउ डालमा तो पखाळ भात आलू भर्ता आउ बासी डालमा मोर रेडी। बासी डालमा पखाळ सहित खाइबार गोटे माने अलगा प्रकार मजा ता सहित खाइबार निज निजर टेस्ट थाए काहाकू कोनटा भल लागे मते किंतु बासी डालमा जोटा स्पेशली बुट डालमा आउ कखारु सारु फारु पड़की हे थाए से बासी डालमा सहित पखाळ भातटा मते बहुत भल लागे। पूरा टेस्टी सुनिबन सकाळु छतुआ खाइथिला आसिक बसी पड़छ पखाळ खाइबो बोली मु दी गुंडा खाइ सारे तपर ताको देबी धन ए पड़बो इचे बारी बेटे तोर बसंती नहीं मुझके खाने चटनीटा पूरा माने सुपर डुपर चटनी पूरा मस्त यमी वाला एबे चटनी मन खाइबो मन खाइ दे उठ उठ कैप काढे देखा आसे देखा पियाज दौनी सुपर टेस्टी गोटे पखाळ मामा बनाते तो बनाते मामा बनाते के गुडो
ଟିକେ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଏମାନେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବସି ପଖାଳ ଖାଉଛନ୍ତି ଛାତ ଉପରେ ବସି ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏରେ କଣ ଖାଉଛ କି ରେ ମାଉସୀ ଝିଆରୀ ପଖାଳ ଭାତ ମାଛ ଭଜା ଚଟଣି ଆଳୁ ଚକଡା ସବୁ ସରିଗଲାଣି ଭାତ ଥୁଆ ହେଇଛି ଧନ ଛାତ ଉପରେ ବସି ଖାଉଛୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଚପଲ ପିନ୍ଧିଛୁ ଇରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକିରି ଖିଆ ହଉଛି ଗୋଟେ ପିଲା ଏଟା ଧନ ଛାତ ଉପରେ ବସିକି ଖାଉଛୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଏମିତି ବସିକି ଖାଇଛୁ କେବେ ଛାତ ଉପରେ ନା ଆଉ ଗୁଡୁ ଆଣ୍ଟି ପାଖରେ ରହିବୁ ନା ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯିବୁ ଗୁଡୁ ଇଏ ଚପଲ ପିନ୍ଧଛି ବଡ ତା ଦେଖା ଦେଖି ଇଏ ଚପଲ ପିନ୍ଧଛି ଚପଲ ପିନ୍ଧା ହେଇକି ଖିଆ ହଉଛି ଏଇଟା କଣ ଆମେରିକାନ ଷ୍ଟାଇଲ ଖାଇବା ଆଜ୍ଞା ପେପର ପଇସା ଏ କଣ ଡେଲି ପେପର ଡେଲି ପଇସା ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ ପେପର ଭାଇନା ଆମର ପେପର ଦବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଡେଲି ପେପର ଡେଲି ପେମେଣ୍ଟ 7 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଭାଇନା ଯୋଉଦିନ ଚେଞ୍ଜ ନଥିବ ସେଦିନ ବାକି ଆଉ ଚାଲିବ ନୁହଁ ଏ ପଇସାଟା କଣ ସେମାନେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଓହୋ ଆମେ ଡେଲି ଆଣୁଛୁ ମାସ ଆମେ ଡେଲି ଆମର କିଣିବୁ ଡେଲି ବେପାର କରିବୁ ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଟଙ୍କାଟେ ବାକି ଆଣିବାର ନାହିଁ ନା ଆମର ମାସିକିଆ ଲଗାଉ ବା ଦୈନିକ କରୁ ଆଚ୍ଛା ମାସିକିଆ ନେଇଗଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ଏ 7 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଲା ଆମକୁ ବି ବିରକ୍ତ ନାହିଁ ହଁ ଡେଲି ହେଲା କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଡେଲି ପଇସା ଦିଅ ଡେଲି କିଣ ହଁ ଆମେ ଡେଲି ଦେଇଦେବୁ କିଛି ନାହିଁ ଆଡେ ଘରେ ବାଲାଠୁ କଣ ଡେଲି ପଇସା ଆଣିବ ଡେଲି ଆଣିଲେ ପୁରା ଅବାଗିଆ ଚେଞ୍ଜ ରହୁନି ନା ସେଇଟା ହଉଛି ଜିନିଷ ଆଉ ତ ପେପର ଭାଇନା ଆଣି ପେପରଟା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇଟା କୋଉ ପେପର ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ସମ୍ବାଦ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ବାପା କାହିଁକି ପେପର ମଗଉଛନ୍ତି ଅଯଥାରେ ମୋ ପାଇଁ ତ ଅଯଥା ବାପା ଶୁଣିଲେ ପାଟି କରିବେ ମତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିଭି ତ ଅଛି ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର 1000 ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାହା ପାଇବେ ତାହା ଦେଖିପାରିବେ ତାଙ୍କର ଟାଇମ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲେଣି ବସିକି ପେପର ପଢୁଛନ୍ତି ଟିଭି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ପେପର ମଗେଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ତାଠୁ ବେଟର ଗୋଟେ ମିନିଟରେ 1000 ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ ସବୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲର ସବୁ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଜ ପଳେଇ ଆସୁଛି ବାପା ଶୁଣିଲେ ପାଟି କରିବେ ରେ ଭାଇ ଆଉ ମୋର ସିନ୍ଦୁର ଫିନ୍ଦୁର ଲାଗିକି ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ମୁହଁ ସାରା ପୁରା ଆଜି ହନୁମାନ ହେଇଯାଇଛି ଅଧା ହନୁମାନ ମୁଁ ଭାଉଜ ଆମର ଏବେ ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି ତରକାରୀ କ୍ଷୀରି ଫିରି ତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ଆମ ଗାଁରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ ଦବା ନବା ଜିନିଷଟା ଆମ ଗାଁରେ ଅଛି ଭାଉଜ ମୁଁ ଥାଳିଟା ଧୋଇ ଦଉଛି ଦିଆହବ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ସାରିକି ଆଣିଲଣି ବାଣ୍ଟିବାକୁ ନାଇଁ ଖାଇବେ ନା ନହେଲେ ନାଇଁ ରାତିରେ ଖାଇବେ ଆଉ ଯେ ହଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧର ଭୋଜି ସେ ଆମ ମାଇଁ ହିସାବରେ ହେବେ ଗାଁରେ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ହଉଛି ଡାଲମା କ୍ଷୀରି ଅଛି ଭାତ ଅଛି ତ ପେପର ଭାଇନା ପେପର ଦେଇଗଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ପେପର ମଗାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପୁରା ସାବଧାନ ମୁଁ ପେପର ମଗାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ଟିଭିରେ ତ ପଇସା ପକାଉଛନ୍ତି ଟିଭିରେ ସବୁ 1000 ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଜ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ପେପର ପଢିବେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ରହିଯାଇଥାଏ ଯେମିତି ମୋ ବାପାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏଇଟା କଣ ପେପରର ପ୍ରଥମ ପେଜ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମାନେ ପୁରା ଫୁଲ ଅଫ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ 7 ଟଙ୍କା ଦିଆ ହେଇକି ପେପର ରହିଲା पूरा गोटे पेज प्रथम पेज रे आपण पाइले पूरा फुल टोटल एडवर्टाइजमेंट माने किछि टोटली वेस्ट गोटे मनीष पई टोटली वेस्ट आ मु देखि दउची गोटे पर गोटे पेज केमती कोन अछि सेटा मु आपण मानन को देखि दउची आपण माने मते कहिबे मु आज ए विषय रे कहेटा ठीक हेछि ना भूल हेछि गोटे मनीष पेपर किणुची पढिया पई ना एडवर्टाइजमेंट देखिया पई 7 टका लेखा देखि आ 3 टका मिसे देले गोटे 10 टंकिया सर्फ पैकेट हे जबो जनकर 15 दिन पळैबो एटलीस्ट देखि दउची बैक कैमरा रे एटा देखंतु प्रथम पेज रहिला एटा देखंतु पूरा एडवर्टाइजमेंट गला एटा होची सेकंड पेज
एई सब जिनिस रहिला आलिया पूरूप एटा गोटे कौन एटा रहिला एपटे देखंतु एटा होची 3 नंबर पेज रे आउ थरे एडवर्टाइजमेंट पळे आसला एपट फाळे एडवर्टाइजमेंट सबु पेज रे आपण मानकु मिली जिवो ईच एंड एवरी पेज रे आपण मानकु एडवर्टाइजमेंट आउ एटा देखंतु एटा तो पूरा गोटे पेज एपट देखंतु ये सबु पूरा एडवर्टाइजमेंट एटा रहिला लास्ट पेज आजिर वीडियो रे मोर समस्त गोटे क्वेश्चन रहिबो गोटे मेसेज भी जीवो जदि आपण माने पेपर किणुचंती जदि पेपर पढ़िया रे शौक रखिचंती ताहले पेपर किणंतु पैसा भी दियंतु सब करंतु किंतु न्यूज जानिया पई नुह आपण माने जानिबे न्यूज 20% 80% आपण माने देखिबे एडवर्टाइजमेंट ऑल द बेस्ट टू न्यूज़पेपर रीडर्स तब एबे अच्छे सान घर घरे मुग नवा आसती आमर ओजन हम मुग आ जीव एबे आम घर को मुगटा केमती कौन भजा हम कौन हम से देखेबी मुग नापी कहीं आसी भावुवे कि आमर बिल फिल नहीं आमर जो जमी से गुड़ा सब आम काटू को दिखाई आम निजे करूनु आ जहाँ मुग धान होउची से दियंती आमको ताको सांगे सांगे बिकी दउचु आमर सब किणा किणी हे डाली चाउल सब खिया पिया होउची तो ये जो मुग ने भी एटा बैंगलोर जीव तो से मुग नापी मुझे आसती सान बाबू कुआडे गल ओजन चलती मुग सान बाबू पूरा फुल ओजन कर आर वर्ष न ए वर्ष तो अमल रखी दो खाली शाशु एका बेले सब रगड़ गुड़ाटा को धोइले हम हेगला 7 किलो मुग तो आमर यहाँ निहला 7 किलो मुग आ भजा भजी होगी एटा जीव बैंगलोर अल्प टिके रखी हम घरे खाया सान वो जाऊँ बारिपट कबाटा दे दियो तो एगुड़ा सब बैंगलोर जीव भाई उठे उठे मो अवस्था खराब हो गलानी आमर तो जहाँ बिल फिल सब भाग सॉरी काट को दिखाई जाइए सांगे सांगे धान मुग आसुची तो सांगे सांगे बिक्री कर दौरान कारण आम घरे से सब रखा रखी करके सब केयर नापी कहीं ना सांगे सांगे बिक्री कर दौरान आउ डाली चाउल फाउल सब दुकान रू किणा होगी खिया हो घरे सब ऊंसा ऊंसी एगुड़ाक किसी होनी चली बर्तमान घर को